नमस्कार। आज आमे निवेश दुनियार चारोटी माने बहुत चर्चित विकल्प विषय कथा हेबा। हाँ, आईपीओ, एनएफओ, एसजीबी और बॉन्ड्स। एकदम आमो पाखरे गोटे भल लेखा भी अच्छी निवेश मूलदुआ बोली जहां एगुड़िक विषय गोटे प्राथमिक धारणा देउछि। ताम्र लक्ष्य हेला एगुड़िकर मूल कथा सांगकू एहार भल मंद दिग माने सुविधा असुविधा सबुकु टिके सहजरे बुझिबा। ठीक ताहिले चलंतु आगे आईपीओ रु आरंभ करिबा। शुणा जाए परा कंपनी प्रथम थर बजार को आसिले आईपीओ आनी कौन एटा प्रकृतरे देखंतु पूरा सरल भाषा रे कहिले जेतेबेले गोटे प्राइवेट कंपनी माने जीए आगुरु स्टॉक मार्केट रे न थाए से प्रथम थर पई निज मालिकानार किछि अंश शेयर साधारण लोकंकु बिक्री करे आउ निजकु स्टॉक एक्सचेंज रे लिस्ट कराए से प्रक्रिया को ही आईपीओ बा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहंती। अच्छा एमिति करी कि कंपनी मार्केट रु पैसा माने पूंजी उठाए। बुझिली। एथिरे आमो भड़ी साधारण निवेशकंक पई कोन आकर्षण अछि काहेकि किनिबे लोके। हाँ, एथिरे देखंतु प्रथम कथा हैला आपण सेई कंपनी रो जणे छोटो मालिक बा अंशीदार हेवारो सुजोग पांती। ओ द्वितीय रे बेले बेले लिस्टिंग गेन्स मिलिबारो संभावना थाए। माने जो दाम रे आईपीओ आसिला ताठू अधिक दाम रे जदी स्टॉक एक्सचेंज रे लिस्ट हैला ताहले से दिन ही लाभ। हाँ, सेमिति संभावना थाए। आउ जदी कंपनी रो व्यवसाय भलो ताहले लंबा समय रे भी भलो रिटर्न मिली पारे। किंतु एई लिस्टिंग गेन्स कोन सबु बेले मिले? ना सेटा तो गोटे मुख्य कथा। एटा केवल गोटे संभावना कोनोसी ग्यारंटी नुहे। आउ सबु आईपीओ भलो कंपनी रो हबो बा लाभ देबो सेमिति किछि नाही। एटा जानिबा दरकार। ताहले एथिरे रिस्क कोन? रिस्क भी अछि। केतेबेले आईपीओ जो दाम रे आसीतिला ताठू कम दाम रे भी लिस्ट होई पारे सेतेबेले क्षति। अच्छा आउ गोटे कथा जदि कोनोसी भलो आईपीओ को बहुत लोक एप्लाई खोले ताहले समस्तंकु शेयर मिलिबा निश्चित नुहे। सेटा टिके लॉटरी बलिया। ओहो माने आवेदन कले भी मिलिबो कि नहीं ठीक नहीं। हाँ, आउ केबे केबे कंपनी निजर वैल्यूएशन बा मूल्यांकन बहुत बेसी रखी देई थाए। सेटा भी परे निवेशकंक पई क्षतिर कारण होई पारे। बुझिले। एतो गेला कंपनी शेयर कथा। किंतु म्यूचुअल फंड दुनिया रे भी एमती कोटे जिनिस अछि ना एनएफओ सेटा कोन आईपीओ भली? हाँ, किछि मात्रा रे एनएफओ माने हेला नुआ फंड ऑफर। जेतेबेले कोनोसी म्यूचुअल फंड कंपनी गोटे एकदम नुआ स्कीम बा योजना बाजार को आणे ताकू एनएफओ कहंती। आपण एहाकू म्यूचुअल फंड रो आईपीओ बोली भाबी पारंती। अच्छा एहा कोनोसी नुआ निवेश थीम बा कौशल उपरे आधारित होई पारे। आउ एहार आरंभरू यूनिट मूल्य साधारणतः कम थाए जेमिति के 10 टंका। आउ एहाकू विशेषज्ञ फंड मैनेजर परिचालना करंती। ताहेले मोर प्रश्न हैला जेतबळे बजार रे एते सबु पुरुणा भलो चालुथिबा म्यूचुअल फंड अछि जणे काहे कि गोटे नुआ एनएफओ रे पैसा लगेबो जहार कि किछि रेकॉर्ड ही नहीं। हाँ, एटा बहुत बढ़िया प्रश्न। देखंतु एनएफओ रे गोटे आकर्षण हैला कोनसी नुआ बा भविष्यत रे चालिबा को थिबा थीम रे आरंभर निवेश करिवार सुजोग ओके नथाए। फलरे फंड केमिति चालिबो ताहा कहिबा कष्टकर। आउ किछि एनएफओ थाए जेमिति कि क्लोज्ड एंडेड फंड। सेथिरे गोटे लॉक इन पीरियड थाए। माने आपण एक निर्दिष्ट समय पूर्वरु निज पैसा काढी परिबेनी। अच्छा लॉक इन भी थाए। हाँ, तेणु मोटामोटे कहिले जदि एनएफओ रो थीम बा उद्देश्य आपणको बहुत भल लागुछि एवं आपण रिस्क नेबाकू प्रस्तुत तेबे जाई एनएफओ विषय रे भाबिबा कथा। बुझिली। एबे टिके सुना आडकु जिबा। आम समाज रे तो सुना गोटे पारंपरिक निवेश किंतु आजिकाली लोके गहना बा कॉइन बदल रे एसजीबी कथा बेसी कहउचंती। कौन है एसजीबी? एते चर्चा काहेकि? एसजीबी माने हेला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। एगुड़िक आम भारत सरकारଙ୍କ तरफरु आरबीआई जारी करे। यह प्रकृति रे गोटे सरकारी सिक्योरिटी किंतु एहार मूल्य सुना ग्राम रे हिसाब करा जाए। माने आमे सुना किणुछु किंतु कागज रे। हाँ, एकदम सैया कागज रे बा डिजिटल फॉर्म रे आपणको डीमैट अकाउंट रे। एहार दुईटा बड़ फायदा अछि। कौन सेगुला? प्रथमतः आपण जेतिकी टंका लगेले ता उपरे वर्षकू 2.5% हिसाब रे गोटे स्थिर सुध मिलिबो। एटा आपणकर बैंक अकाउंट को आसीबो। ओहो सुध भी मिलिबो? हाँ, और द्वितीय एवं सबुठु बड़ कथा हैला एहार अवधि 8 वर्ष।
ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେବ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେବ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରମୁକ୍ତ। ସତରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭୌତିକ ସୁନା ବିକିଲେ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ। ହଁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଜିବି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟିରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ, ଗହଣା ଘଡ଼ି ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଶୁଦ୍ଧତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସାଇତି ରଖିବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏସ୍ଜିବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଏଥିରେ? ଅସୁବିଧା ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା 8 ବର୍ଷର ଲକ୍-ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଯଦିଓ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ବିକ୍ରି କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁବେଳେ କିଣିବା ଲୋକ ମିଳିବେ ବୋଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଟିକେ କମ୍ ଥାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତରଳତା ସମସ୍ୟା? ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ପେପର ବା ଡିମ୍ୟାଟ୍ ରୂପରେ ମିଳେ। ଯଦି କାହାକୁ ସତରେ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବା ଭୌତିକ ସୁନା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁନା ବଜାର ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୁଝିଲି। ଏସ୍ଜିବି ତ ସରକାରୀ ଜିନିଷ, ସୁରକ୍ଷିତ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ହେଲା ବଣ୍ଡସ୍। ଏସ୍ଜିବି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ବଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୋଟେ ଋଣପତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବଣ୍ଡ ଜାରି କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ, ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ, ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଋଣ ଦେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ସେହି ଋଣ ବଦଳରେ ସେହି ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ବା ବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ଥିର ହାରରେ ସୁଧ ନେବ। ଏହାକୁ କୁପନ୍ କୁହାଯାଏ। କୁପନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡର ଅବଧି ଶେଷ ହେବ, ମାନେ ମେଚୁରିଟି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଏସ୍ଜିବି ଠାରୁ ଅଲଗା, କାରଣ ଏହାର ସୁନା ଦର ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ବଣ୍ଡ କାହା ପାଇଁ ଭଲ? କିଏ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଣ୍ଡସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଓ ସ୍ଥିର ଆୟ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। କମ୍ ରିସ୍କ, ସ୍ଥିର ଆୟ। ହଁ, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଣ୍ଡସ୍, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, କାରଣ ସରକାର ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ଏହା ଆମ ନିବେଶ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ସ୍ଥିରତା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ରିସ୍କ ଥିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଧ ହାର ବଦଳିବାର ରିସ୍କ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରିସ୍କ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଅଛି ଯିଏ 7% ସୁଧ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ସୁଧ ହାର ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ନୂଆ ବଣ୍ଡ 8%ରେ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ମୋ ପୁରୁଣା ବଣ୍ଡଟା କମ୍ ଆକର୍ଷକ ହେଇଗଲା? ଏକଦମ। ଫଳରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ପୂର୍ବରୁ ବିକିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାର ଦାମ କମିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ହେଲା କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କମ୍ପାନୀ ବଣ୍ଡ? ହଁ, ସେଠି ଡିଫଲ୍ଟ ରିସ୍କ ଥାଏ। ମାନେ ଯଦି କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ହୁଏତ ସେ ସୁଧ ବା ମୂଳ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରାଇ ନ ପାରେ। ଓହୋ, ଏଇଟା ବିପଦଜନକ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ କିଣିବା ଆଗରୁ କମ୍ପାନୀର କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଶେଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଇକ୍ୱିଟି ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତୁଳନାରେ ବଣ୍ଡରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝାଇଦେଲେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ବିକଳ୍ପ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଆଇପିଓ, ଏନ୍ଏଫ୍ଓ, ଏସ୍ଜିବି ଆଉ ବଣ୍ଡ, ଏ ସବୁର ନିଜ ନିଜ ଜାଗା ଅଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଜଣେ ନିବେଶକର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କେତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛିବା କଥା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅଧିକ ରିସ୍କ ସହ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଆଶା ରଖୁଥିଲେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଦେଖି ଆଇପିଓ, କୌଣସି ନୂଆ ଥିମ୍ରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏନ୍ଏଫ୍ଓ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତାର ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରି ସୁଧ ଆଉ କର ଲାଭ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏସ୍ଜିବି, ଆଉ ସ୍ଥିର ଆୟ ଏବଂ କମ୍ ରିସ୍କ ପାଇଁ ବଣ୍ଡସ୍, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ବଣ୍ଡସ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାରାଂଶ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଭଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ନିବେଶ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଚ। ହଁ, ଏବେ ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରଚଳିତ ବିକଳ୍ପ କଥା କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ନିବେଶ ମାର୍ଗ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରିସ୍କ ନେବାର କ୍ଷମତା କେବଳ କୋଉଥିରେ ନିବେଶ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ,
ବରଂ ତାଙ୍କର ପୂରା ନିବେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଗଢ଼ିଥାଏ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା କଥା।